Nebeska mehanika je oblast astronomije koja objašnjava kretanje nebeskih tela i svemirskih letelica pod dejstvom gravitacije i balistike i u ranijem videu na kanalu govorio sam o osnovnim principima orbitalne mehanike poput kosmičkih brzina, načinima promjene orbita i gravitacionim asistencijama, a sada bih želeo da govorim o nekim manje poznatim mehanizmima za koje možda niste čuli ranije. Dobrodošli na kanal posvećen nauci i astronomiji, gravitacioni manevar. U ovom videu govorit ću o zanimljivim efektima i mehanizmima nebeske mehanike i vidjet ćemo kako neke od njih možemo iskoristiti za istraživanje sunčevog sistema putem svemirskih sondi. Kada je početkom 17. veka čuveni astronom Johann Kepler formulisao zakone kretanja nebeskih tela, srušeni su ideali i snovi generacija ranijih astronoma koji su kosmos zamišljali kao savršenu harmoniju kretanja i pravilne geometrije. U istom periodu Galileo Galilei je uperio svoj teleskop ka nebesima i otkrio je da oko Jupitera kruže 4 meseca, čime je dodatno srušen ideal da sve planete i objekti kruže oko Zemlje, a konačni udarac zadao je Isaac Newton krajem 17. veka kada je formulisao objedinjene zakone mehanike. Na početku svemirskog doba, kada je Jurij Gagarin poleteo u orbitu 1961. godine ili 1969. godine, kada su astronauti misije Apollo 11 sleteli na mesec, Newtonovi zakoni kretanja su i dalje korišćeni kao dovoljno precizni za manevrisanje kroz svemir, iako je Albert Einstein još početkom 20. veka stvorio teoriju relativiteta koja znatno preciznije opisuje kako gravitacija utiče na objekte sunčevog sistema. Kako su ambicije svemirskih supersila za istraživanjem rasle, iz godine u godinu dizajnirane su kompleksnije misije, od prvih sletanja sondi na Veneru pa zatim na Mars, a sve je to zahtevalo veću preciznost orbitalne mehanike jer su sonde tokom misija prelazile po više stotina miliona kilometara i čak i najmanji efekti su morali biti uzeti u obzir radi uspeha misije. U ranijem videu na kanalu govorio sam o osnovnim principima orbitalne mehanike, poput kosmičkih brzina, promjene orbita oko planeta i gravitacionih asistencija za uvećanje ubrzanja svemirskih sondi, što sve direktno zavisi od sile gravitacije, ali to ne znači da je kretanje nebeskih tela uvek ujednačeno i jednostavno kao što možda na prvi pogled izgleda. 15. decembra 1966. godine francuski astronom Adoulin Dollfus posmatrao je Saturn kroz teleskop kada je otkrio maleni unutrašnji mesec kojeg je nazvao Janus, a samo 3 dana kasnije američki astronom Richard Walker je također obavio posmatranje i pronašao je maleni mesec na istoj udaljenosti od Saturna kao Janus, ali je njegova pozicija bila pogrešna s aspekta nebeske mehanike. Mogućnost da 2 ili više objekata dele istu orbitu nije toliko neobična, jer je još 1906. godine nemački astronom Max Wolf otkrio prvi Jupiterov trojanski asteroid 588 Achil, odnosno to je maleni asteroid koji kruži u istoj orbiti kao Jupiter, ali 60 stepeni ispred Jupitera na Lagrange 4 tački, gdje je stabilan imajući u vidu da je istovremeno pod dejstvom Jupiterove i sunčeve gravitacije. Ova konfiguracija je poznatija kao koorbita i predstavlja gravitacioni problem 3 tela koji ispunjava uslov stabilnosti jer je masa 3 tela u ovom slučaju drastično različita, odnosno uticaj Ahila na Jupiter je minimalan, a i Jupiterov uticaj na Sunce je mali, imajući u vidu da je Jupiter samo 0,1% sunčeve mase. U ranijem videu također sam govorio o tome da orbite bliže matičnom telu zahtevaju veću brzinu radi održanja orbite, a dalje orbite zahtevaju manju brzinu, a baš ta činjenica omogućava trojanskim asteroidima da budu stabilni na tačkama Lagrange 4 i 5. Kad god Jupiterov trojanac priđe bliže Suncu od Jupiterove orbite, njegova brzina je premala da bi držao tempo sa Jupiterom, a to dovodi do toga da ga Jupiter zbog geometrije sistema povlači nazad ka orbiti daljoj od Sunca, tako da trojanci osciliraju oko L4 i L5 tačaka 60 stepeni ispred i iza Jupitera. Ovakva orbitalna konfiguracija je dakle bila poznata astronomima kada je otkriven Saturnov mesec Janus, ali pozicije meseca zabeležene tokom 15. i 18. decembra 66. godine nisu se uklapale u orbitalnu konfiguraciju trojanaca, pa je tek 1978. godine grupa astronoma predložila da se zapravo u istoj orbiti nalaze 2 meseca slične veličine koji su nazvani Janus i Epimetej, a što je i potvrđeno tokom proleta Voyagera 1 iz 1980. godine. Ovdje je koorbitalna situacija malo drugačija, jer Janus i Epimetej kruže u gotovo identičnim orbitama, gdje je razlika samo 38 km, a to znači da tokom vremena ova 2 satelita periodično zamenjuju mesta u orbiti, a što je jako interesantno. Recimo da je Janus u jednom momentu orbite bliži Saturnu od Epimeteja.
Pošto je njegova orbitalna brzina malo veća, vremenom će Janus sustići Epimetej, a tada Janus usporava Epimeteja, a Epimetej ubrzava Janusa svojom gravitacijom, što praktično znači da oni menjaju mesta u orbitama i ova zanimljiva konfiguracija je jedinstvena u sunčevom sistemu. Još jedna vrsta koorbite jesu takozvani kvazisateliti koji imaju isto trajanje orbite kao neko drugo telo, ali nisu gravitaciono vezani jedno za drugo, i Zemlja ima jedan takav kvazi mesec Kamo-Aleva i kakom upravo hita kineska sonda Tianwen-2 da ga detaljnije istraži. Kamo-Aleva zapravo kruži oko Sunca u ekscentričnoj orbiti potpuno izvan Zemljine Hillove sfere, što znači da nije gravitaciono vezan za našu planetu, ali iz naše perspektive izgleda kao da ovaj asteroid kruži oko Zemlje i zato se i zove kvazisatelit. Ovakva orbita može biti od koristi za svemirske sonde, posebno u slučajevima istraživanja malenih asteroida ili meseca poput Fobosa i Deimosa, pre svega jer oni nemaju dovoljno snažnu gravitaciju da se sonda održi u brzoj i stabilnoj orbiti oko njih, a što bi bilo korisno za naučno istraživanje. Tako, na primjer, japanska svemirska agencija JAXA planira misiju orbitera oko Marsa nazvanu MMX, koja bi se postavila kao Phobosov kvazisatelit oko Marsa, gdje bi mogla da istražuje njegovu površinu baš kao da se nalazi u orbiti oko Phobosa, iako bi zapravo kružilo oko Marsa. Kada posmatramo prirodne satelite sunčevog sistema, oni većinski kruže oko matične planete u istom smeru kao i rotacija same planete, ali postoji očigledan izuzetak, a to je Neptunov najveći mesec Triton. Triton nije naročito veliki satelit sa prečekom koji je za trećinu manji od našeg meseca, ali ako uporedimo relativnu masu Tritona u odnosu na druge Neptunove satelite, on čini čak 99,5% ukupne mase, što je samo po sebi neobično, a posebno interesantno to da Triton zapravo kruži u suprotnom smeru od svih drugih Neptunovih meseca, uključujući i sam Neptun. Upravo ova činjenica ukazuje da je Triton uhvaćen u orbitu oko Neptuna, jer je jako teško objasniti prirodno formiranje ovako velikog meseca u retrogradnoj orbiti, a posebno su interesantne hipoteze o tome kako je tačno izgledao ovaj događaj. Ranije hipoteze su ukazivale da je Triton pri relativno maloj brzini prošao jako blizu Neptuna, prolazeći kroz najviše slojeve njegove atmosfere, što ga je dovoljno usporilo da bude uhvaćen u retrogradnu visoko ekscentričnu orbitu, koja je vremenom zaokružena usred klimatskih sila gravitacije. Međutim, neke mane ovog objašnjenja su to da je potrebna izuzetna retka okolnost da se putanja Tritona tačno poklopi da dovede do aerokočenja bez uništenja samog meseca, a čak i da se to dogodilo, bila bi generisana ogromna toplota na Tritonu, što bi drastično izmenilo njegove površinske uslove u odnosu na one koje vidimo danas. Zato postoji i alternativna hipoteza koja je po mom mišljenju verljivija, a to je da je Triton pre hvatanja u Neptunovu orbitu imao binarnog saputnika, kao što danas izgleda sistem Pluton-Haron, i da je prilikom hvatanja taj mesec izbačen iz sunčevog sistema, a Triton je ostao zarobljen u retrogradnoj orbiti. Prema ovoj hipotezi, Triton i njegov saputnik su kružili jedan oko drugog u bližoj orbiti nego Pluton i Haron danas, odnosno na nekih 10.000 km, i prilikom prolaska pored Neptuna, Triton je imao dovoljno nisku brzinu u odnosu na Neptun da bude gravitaciono uhvaćen, dok je drugi mesec poput praćke ubrzan i izbačen na hiperboličnu putanju izvan sunčevog sistema. Prednosti ovakve hipoteze su neizmenjena površina Tritona baš kako vidimo danas, a pritom danas znamo da je česta pojava da objekti iz Kuiperovog pojasa budu u binarnim parovima, a i sam Triton ima više sličnosti sa Plutonom nego recimo sa drugim Neptunovim mesecima. Nakon što je Triton uhvaćen u ekscentričnoj orbiti, na njega su delovale klimatske gravitacione sile Neptuna, zbog čega je tokom vremena njegova orbita zaokružena, a sam mesec je klimatski vezan za Neptun, što znači da je uvijek istom stranom okrenut ka Neptunu tokom orbite. Ovakva situacija je vrlo česta širom sunčevog sistema, gdje je većina satelita klimatski vezana za matične planete, uključujući i Zemlju i naš mesec, a mehanizam koji dovodi do ove situacije je identičan kao i onaj koji dovodi do plime i oseke na Zemlji. Ukoliko imamo mesec koji rotira oko matične planete i pritom ima rotaciju oko sopstvene ose nezavisno od rotacije planete, sila gravitacije utiče na to da ga u rotaciji uspori ili ubrza, tako da mesec napravi jedan krug oko sopstvene ose za jednu orbitu oko planete, odnosno da bude klimatski vezan, a to funkcioniše na sljedeći način. Strana meseca bliža matičnoj planeti osjeća jaču silu gravitacije nego dalja strana, što u ovom preuveličanom primjeru dovodi do izobličenja meseca ka planeti i dalje od nje.
Međutim, kako se ove sile istezanja u realnosti ne prenose odjednom, već se prenose kroz slojeve meseca, ukoliko mesec rotira brže od planete, to dovodi do izobličenja meseca koje se manifestuje ispred linije koja povezuje ova dva tela i obrnuto ukoliko mesec ima sporiju rotaciju od planete. Ovakvo izobličenje znači da je centar mase meseca ispred ili iza linije koja povezuje mesec i planetu, a što dovodi do usporenja ukoliko je rotacija meseca brža i ubrzanja ukoliko je rotacija meseca sporija od planete, što vremenom dovodi do stabilne konfiguracije gdje je jedna rotacija jednaka jednoj orbiti i objekti su klimatski povezani. Ista stvar se dešava i kod plime i oseke na Zemlji, gdje se voda deformiše ka mesecu i sa suprotne strane Zemlje gdje je gravitacija slabija, a kako Zemlja rotira u odnosu na mesec, to također dovodi do usporenja Zemljine brzine rotacije tempom od 2 milisekunde po veku i, na primjer, pre 100 miliona godina, jedan dan na Zemlji trajao je 22 sata. Dakle, ne samo da mesec utiče na naše okeane u vidu plime i oseke, već i na kontinente i tlo također, pomerajući ga i do 40 cm gore-dole tokom svakog ciklusa, a to je moguće detektovati samo putem instrumenata, ali je svakako interesantno. Međutim, posljedica usporenja Zemljine rotacije je to da se mesec postepeno udaljava tempom od skoro 4 cm godišnje, a uprošćeno objašnjenje je da klimatska izbočina koju mesec formira na Zemlji gravitacijom također ubrzava mesečevu orbitalnu brzinu, tako da se on svake godine nalazi u malo daljoj orbiti. Najekstremniji primjer klimatskog efekta gravitacije u sunčevom sistemu je Jupiterov mesec Io, koji s jedne strane osjeća gravitaciju Jupitera, a sa druge strane gravitaciju ostala 3 Galileova meseca koji se nalaze u orbitalnoj rezonanci sa njim, što dovodi do sabijanja i razvlačenja meseca do te mere da je to najaktivnije vulkansko telo u sunčevom sistemu. Ovakvo klimatsko zagrevanje je prisutno širom sunčevog sistema, što pruža brojnim mesecima šansu da uprkos gubitku sopstvene toplote održavaju tečne vodene okeane duboko u unutrašnjosti, poput Evrope, Enkelada, Ariela ili Tritona, što je uzbudljivo s aspekta mogućnosti postojanja života na njima. U nebeskoj mehanici postoje i drugi efekti pored same gravitacije koji mogu da utiču na kretanje nebeskih tela, a jedan zanimljiv primjer je Jarkovski efekat koji je dobio ime po ruskom astronomu Ivanu Osipoviću Jarkovskom, kojeg je prvi osmislio u 19. veku. Sunčevo zračenje zagreva površine svih objekata sunčevog sistema, ali kako proces zagrevanja i hlađenja zahteva određeno vreme zbog termodinamike, u zavisnosti od brzine rotacije objekta dolazi do sve veće razlike između orijentacije objekta prilikom vrhunca zagrevanja i orijentacije prilikom vrhunca hlađenja. Ova razlika u orijentaciji asteroida prilikom upijanja i emitovanja energije u vidu infracrvenog zračenja dovodi do sile koja je poznatija kao Jarkovski efekat, a koja za manja tela može da tokom vremena dovede do promjene putanja oko Sunca, što je prilično zanimljivo, zar ne? Postoji još jedan sličan mehanizam na kojem je također radio Jarkovski sa još 4 astronoma koji se skraćeno zove JORP efekat, gdje sunčevo zračenje može da dovede do nasumične promjene rotacije manjih tela, pre svega zbog geometrije same površine koja reemituje toplotu u različitim smerovima. Ovaj efekat recimo može da objasni kako nastaju binarni asteroidi, jer sunčevo zračenje vremenom dovodi do ubrzanja rotacije do tačke raspada asteroida na manje fragmente, ali također objašnjava i zašto neki asteroidi tokom vremena imaju usporavajuću rotaciju, a sve je stvar geometrije površine i smjera reemitovanja toplote sunčevog zračenja. Još jedan interesantan efekat poznat je pod imenom Kozai mehanizam po japanskom astronomu Yoshide Kozai, a on se javlja kao poseban slučaj kod problema tri tela gdje imamo binarni sistem, recimo Sunce i neku planetu, dok se treći objekat, poznatiji kao perturbator, nalazi znatno dalje i kruži oko Sunca u visoko nagnutoj orbiti i on dovodi do promjene nagiba i ekscentriciteta bliže planete tokom vremena. Ne bih ulazio u previše tehničkih detalja, ali suštinski Kozai efekat ukazuje da treće telo, odnosno perturbator, vrši periodični gravitacioni utjecaj na planetu u orbiti oko Sunca, tako da planeta može da razmenjuje ekscentricitet orbite za nagib orbite i obrnuto, tako da čitav sistem ostane stabilan. Ovaj mehanizam je od velike koristi prilikom potrage za novim neotkrivenim planetama sunčevog sistema, poput čuvene planete 9, jer bi ona imala ulogu perturbatora na orbite drugih tela u Kuiperovom pojasu, čime bi indirektno mogli da utvrdimo da ona zaista postoji.
Ranije na kanalu sam detaljno obradio hipotezu o planeti 9, što toplo preporučujem da pogledate, ali suštinski postoji grupa objekata u Kuiperovom pojasu koji imaju veoma eliptične i nagnute orbite, a koje su grupisane u određenom smeru u svemiru, što bi se moglo objasniti ukoliko postoji masivna planeta 9 koja putem kozai mehanizma grupiše ove objekte. Za sada nemamo direktne dokaze da planeta 9 postoji, ali tokom godina polako su se skupljali podaci koji ukazuju na njeno postojanje, tako da ostaje da vidimo da li ćemo je otkriti u narednim godinama. Kad smo već kod problema tri tela, hajde da se malo više pozabavimo zašto je to zapravo problem i kako se on manifestuje u realnom svemiru. Problem tri tela odnosi se na problem predviđanja putanje tri tela slične veličine pod dejstvom uzajamne sile gravitacije, a razlog zašto je to problem jeste što su takvi sistemi haotični, odnosno ne mogu se predvideti buduće pozicije analitičkim proračunom i tokom vremena dolazi do izbacivanja trećeg tela iz sistema, ostavljajući stabilni binarni sistem kao rezultat. Ključna stvar kod ovog problema je podatak da su sva tri tela slične mase, jer u suprotnom imamo relativno stabilnu konfiguraciju poput sunčevog sistema, gdje sunce čini više od 99% ukupne mase, ali čak i kod konfiguracija tri tela slične mase postoje stabilne orbite koje se grupišu u određene familije rešenja. Na primjer, jednu takvu familiju sa 13 stabilnih rešenja pronašli su srpski fizičari Milovan Šuvakov i Veljko Dmitrašinović 2013. godine, a na svakih par godina otkrivaju se nove familije rešenja, tako da danas postoji oko par desetina hiljada konfiguracija orbita koje mogu biti stabilne, a na snimku možete vidjeti primjer od 20 stabilnih orbita gdje imamo tri tela slične mase koje orbitiraju bez ulaska u haotični režim, a u komentarima napišite koja vam se najviše dopada. Interesantno, za sada nismo otkrili ni jedan zvezdani sistem u orbitama kao iz problema tri tela, što je razumljivo imajući u vidu da su potrebni izuzetno precizni početni uslovi bez ikakvih perturbacija kako bi ovakve orbite bile stabilne, a što je gotovo nemoguće stvoriti u realnosti galaksije gdje sve zvezde međusobno privlače jedna drugu. Ako je to slučaj, kako onda objasniti činjenicu da otprilike 15% svih zvezdanih sistema u našoj galaksiji imaju 3 i više zvezda, gdje rekord drži zvezdani sistem Castor koji je od Sunca udaljen 50 svetlosnih godina i sastoji se od čak 6 gravitaciono vezanih zvezda? Odgovor leži u činjenici da su ovakvi višezvezdani sistemi grupisani u hijerarhije kako bi se izbjegla nestabilnost problema tri tela, i iako Castor ima 6 zvezda, one su poređene u hijerarhiji koje se sastoje od 3 para binarnih zvezda označenih sa A, B i C. Binarni parovi A i B kruže jedan oko drugog, a treći binarni par C kruži znatno dalje oko zajedničkog baricentra A i B, tako da imamo grupu od 6 zvezda koje se nalaze u stabilnim orbitama i teoretski je moguće zamisliti zvezdane sisteme sa čak 10 zvezda u hijerarhijskim orbitama, ali tada problem predstavlja potreba za ogromnom udaljenošću među njima kako bi sistem bio stabilan. Nadam se da sam vam kroz ovih nekoliko primjera ukazao koliko nebeska mehanika ume da bude kompleksan sistem koji zahteva analizu brojnih faktora i zato veoma vrednujem rad generacija inženjera i naučnika koji su nam omogućili da svemirskim sondama istražimo daleke planete i njihove brojne mesece, rešavajući probleme za koje većina nas nismo ni čuli da postoje. Sreća vam svima nova 2026. godina i da se i dogodine zajedno družimo i istražujemo zanimljive teme iz nauke i astronomije, a kao i uvek, ukoliko želite da podržite kanal, postanite član i kliknite na dugme hvale ispod videa za jednokratnu donaciju, a svakako ostavite like i prijavite se na kanal kako ne biste propustili sljedeći video. Veliki pozdrav i vidimo se u sljedećem videu.